अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि बैतुल्लाह की छत पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? और क्या आप घर में बैठकर मस्जिद नबवी के कोने कोने की सैर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूँ हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, मशहूर जापानी और आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर अनोकी 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई साल से सेहत के मसाइल से दोचार थे, जिसके बायस अस्पताल में दाखिल थे। अनोकी की वफात पर जापान में शोक का समा है, क्योंकि जापानी अवाम की अपने रेसलर से खास मोहब्बत थी, मगर उनकी वफात पर लोग गमजदा हैं। अनोकी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से बहुत मोहब्बत और उनसियत रखते थे। वो 1979 में पाकिस्तानी जारा पहलवान से शिकस्त के बाद पाकिस्तान में मकबूल हुए थे। अनोकी ने जारा पहलवान की वफात के बाद उनके भतीजे को जापान में अपनी निगरानी में तरबियत दी थी। यहाँ ये बात भी काबिल तहसीन है, उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात के फरोग के लिए भी अपना किरदार अदा किया था। अनोकी ने इराक अमेरिका जंग के दौरान सद्दाम हुसैन से जाती ताल्लुकात की बिना पर दर्जनों जापानी शहरियों को रिहाई भी दिलवाई। रेसलर अनोकी ने सद्दाम हुसैन की दावत पर ही इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद उनका इस्लामी नाम मोहम्मद हुसैन अनोकी रखा गया था। अनोकी अपनी वफात तक जापानी रुकने पार्लियामेंट थे और 4 दफा रुकने पार्लियामेंट रहे। फैक्ट नंबर 2, सोशल मीडिया पर दिलचस्प मालूमात तो बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि सबको हैरत अंगेज भी कर देती हैं। खलाबाजों से मुतल्लिक ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जो कि सबकी दिलचस्पी का बायस बन जाती हैं। खलाबाजों को दौरान मिशन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा एक खलाबाज ही लगा सकता है। ताहम इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक खलाबाज चांद पर चहलकदमी की नाकाम कोशिश कर रहा है, क्योंकि खलाबाज की जानिब से पहने गए कपड़े ही इस कदर मोटे होते हैं कि वो सही तरह चल ही नहीं पाते। दूसरी जानिब इन खलाबाजों की एक अहम मुश्किल ये भी होती है, खला में कशिश न होने की वजह से इंसान डगमगा जाता है। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि खलाबाज किस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। फैक्ट नंबर 3, तकरीबन तमाम तिब्बी माहिरीन लोगों को सेब खाने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये फल आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। सेब का छिलका और गूदा दिल की बीमारी, फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा जैसे मुख्तलिफ अमराज के रोकने और इलाज में मदद फराहम करता है। खुसूसन सेब के छिलके में मौजूद ट्रेटरपेनोइड्स मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर से लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन कहीं आप सेब खाने के साथ उसके बीज तो खा लेते? अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको बताते चलें कि ऐसा हरगिज न कीजिए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सेब के बीज जहरीले होते हैं और उनमें साइंसाइड मौजूद होता है। अगर आपके वक्त में सेब के तकरीबन 200 बीजों को चबाएं और खा जाएं तो ये उसी वक्त जानलेवा साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर इनको सही मिकदार में लिया जाए तो उनका जहर खत्म हो जाता है। सेब के बीज की मुनासिब मिकदार साइनाइड के नुकसान से महफूज रख सकती है और विटामिन B17 कैंसर और ट्यूमर की नशोनुमा को रोकता है। साथ ही इसमें जरूरी खुलियात को छोड़कर कैंसर पैदा करने वाले खुलियात को खत्म करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। फैक्ट नंबर 4, जहाज में दौरान सफर मुसाफिरों को हर तरह की जरूरी अशिया की सहूलत फराहम करने के लिए एयर होस्टेस मौजूद होती हैं, जो बहुत ही खुश असलूबी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देती हैं। मगर एयर होस्टेस की नौकरी करना कोई आसान बात नहीं, ये बहुत ज्यादा मेहनत और सब्र इस्तकामत वाला काम है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी मुसाफिर जहाज में सवार होते हैं जो ऐसी हरकत कर देते हैं जिस पर गुस्सा आ ही जाता है। मगर ये एयर होस्टेस अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए तमाम मुसाफिरों के साथ एक जैसा रवैया रखती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कौन से काम हैं जिनको एयर होस्टेस को करने के लिए कहा जाता है? ये हर वक्त बालों में जूड़ा बनाए रखती हैं, क्योंकि उनको बाल खोलने की इजाजत नहीं होती। खुसूसन पाकिस्तान और भारत में एयर होस्टेस बालों में पोनी टेल या जूड़ा बनाकर रखती हैं। एयर होस्टेस का वजन 50 किलो से कम होना चाहिए। अगर किसी का वजन बढ़ जाए तो उसको 1 माह का वक्त दिया जाता है ताकि वो अपना वजन कम कर सके। ये हमेशा हाथ पीछे बांध कर रखती हैं, इसलिए क्योंकि ये आपकी रहनुमाई करने के साथ साथ जहाज में सवार मुसाफिरों की गिनती भी कर रही होती हैं। इनको गहरा मेकअप करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए आपने देखा होगा कि एयर होस्टेस हमेशा सादा मेकअप में रहती हैं। लेकिन चीन में सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाने की इजाजत होती है, क्योंकि सुर्ख रंग चीन का कौमी रंग है। फैक्ट नंबर 5, मस्जिद नबवी की दीदार की सआदत हासिल करने की ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी है कि अब वो ये सहूलत घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। तमाम आशिकान के लिए खुशखबरी है कि सऊदी हुकूमत के इदारे कुरान कम्प्लेक्स ने वर्चुअल टेक्नोलॉजी की मदद से घर बैठे ही मस्जिद नबवी के कोने कोने के नज़ारे से आंखों को पुरनूर करने का बंदोबस्त कर लिया है। इस वर्चुअल सॉफ्टवेयर को मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है और इसके जरिए 360 डिग्री पर उंगली से स्क्रॉल करते हुए
مسجد نبوی کے شمال مغرب جنوب اور مشرقی حصوں میں جسے دیکھنا چاہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ خود مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ اس سعادت بابرکت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، چین ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں لوگ مختلف بولیاں بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے ایک سرے پر مکانات کی خصوصیات دوسرے سرے والے لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، تاہم وہاں چند ایسی مخصوص خصوصیات بھی گھروں کا حصہ ہوتی ہیں جو چین کے تقریباً سبھی گھروں میں پائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دنیا کے دیگر گھروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ چینی گھروں میں عام طور پر 2 برنر پر مشتمل چھوٹا چولہا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ کچن کے سائز کا چھوٹا ہونا ہوتا ہے۔ چینی شہری ایک ہی وقت میں کئی ڈشز تیار نہیں کرتے، اس لیے انہیں پکانے کے لیے اضافی برنر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں مائکرو ویو یا اوون بھی کم ہی پائے جاتے ہیں۔ چینی گھر میں ڈش واشر کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہاں ڈش انفیکٹر ضرور ہوتے ہیں جو برتنوں سے جراثیم ختم کرنے کے کام آتے ہیں۔ یہ ڈش واشر کی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں۔ چینی برتن دھو کر اس ڈش انفیکٹر میں رکھ دیتے ہیں جس میں لگے الٹرا وائلٹ لائٹس جراثیموں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ چین میں عام طور پر فریج لاؤنج میں رکھے جاتے ہیں جس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ یہاں کچن بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں فریج رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے فریج لاؤنج یا پھر گھر کے کسی دوسرے کمرے میں رکھے جاتے ہیں۔ چین میں قالین شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی وضاحت ہے، یہاں ٹائل اور لکڑی کے فرش ہوتے ہیں جو آسانی سے دھو سکتے ہیں، جبکہ قالینوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ چینی روزانہ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور وہ صرف اپنے فرش کو کچرے سے خالی نہیں کرتے بلکہ انہیں دھو بھی دیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، ہر مسلمان کی یہ خواہش ابھرتی ہے زندگی میں اسے کبھی نہ کبھی اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، مگر اللہ جب جس کو چاہے اپنے گھر بطور مہمان بلانے کی توفیق عطا یہ اس کی مرضی سے ہے۔ خانہ کعبہ سے متعلق بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کے قواعد و ضوابط کی پاسداری ہر شخص کے لیے تسلیم اور اس پر عمل کرنا لازم عمل ہے۔ ایک اصول کعبۃ اللہ کا یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس بات کا جواب کئی افراد کو معلوم نہیں، مگر اس حوالے سے ہم آپ کو مفتی منیب الرحمان کے ریفرنس سے بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے سبب اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے لیے تمام روح زمین کو پاک کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق، اور میرے لیے تمام روح زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا، اور میری امت میں سے جو شخص کہیں بھی نماز کا وقت پائے وہیں نماز پڑھ لے۔ بعض مواقع پر حکمت اور بعض مقامات پر نماز کے تقدس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کوڑے خانہ، ذبح خانہ، قبرستان، عام گزرگاہ، حمام، مویشی خانہ اور بیت اللہ کی چھت پر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے ممانعت کا سبب بیت اللہ کا ادب و احترام ہے۔ شارع عام پر نماز پڑھنے کی ممانعت کا سبب عام لوگوں کے لیے دشواری پیدا ہونا اور لوگوں کے آنے جانے کے حق میں رکاوٹ بننا ہے۔ قبرستان میں اگر قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو بت پرستی سے مشابہت کی بنا پر حرام ہے، اور باقی مقامات پر ناپاکی کا احتمال ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنا نماز کی تقدس کی منافی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔